Language and Symbols Part 3. So these are the basic. So that's the 9 basic concepts and sets, functions, relations, and binary operations. So we start with sets. Sets is a collection of objects, living and non-living. And the objects within the set are called elements. So, mga members called kay elements. And a set of natural numbers or counting numbers. This is what I said earlier, that natural numbers or counting numbers. So we start with 1, 2, 3, 4, and we learned them very early when we were still with our own families who taught us how to count. So ang counting numbers daw, another name niya kay natural numbers. And especially, I would like to emphasize this, especially for those who are taking BE Ed, maghimo in taon mo og lesson plan. Do not use the word natural numbers sa elementary, kay di na sila kasabot unsay pasabot sa natural numbers. So, ang counting numbers, ang word nga counting numbers mo na inyong gamiton, but never use natural numbers. So, this is only introduced, the word natural number is only introduced in grade 7. Okay, so please take note of that. So, mo ang counting number, mag-start kina siya 1. Kaya mo na siyang una nato nga na-learn when you were in, we were still at home, taught by our parents. So, kung punan na nato 0, ang tanang counting numbers, punan siya 0, ang tawag anak niya kay whole numbers na. So, usara ka digit ang imong gipuno, na-change na ang iyang name. So, nahimo na siyang whole numbers. So, kung ipuno nato ang tanang negative sa counting numbers, ang gitawag anak niya, mo na siya ang set of integers. Ug punan pa na nato sa tanang fractions, mo na gitawag og set of rational numbers. So, in mathematical symbol, we define rational number as x, such as x is an element of a over b. Diba? A over b is in rational form, where a and b are integers, and b ni siya, dili na siya y. B cannot be 0. Ngano man, kung ma-0 ang b, dili na siya fraction. It makes the expression undefined. You cannot define it because you cannot divide any number by 0. Okay? Thank you. And moving on. So we start with the counting numbers. 0 may be included. Kani siya. Start with counting numbers. So, mani siya. Wala pa nilabot ang 0 sa natural numbers. Kana pa siya 1, 2, 3. Wala ang n. Huwag yun nilabot ang 0 ha. Ang 0 na sa W. So, kung ang whole number na siya 0, kana mo na siya. Ang atong symbol ana kay W man siguro to. O, kana. And then, ang Z, mo na siya. Extend the line backward to include the negatives. Kana include the negatives. Insert all the fractions, mo na siya. So, tanang natural, tanang integer, punan na to fractions, mahimo na siyang rational. Sudla na to sa tanang mga roots, mahimo na siyang real algebraic. Ano siya, ang symbol. A, ano na siya, double nga, kuan. Yeah, we find all the numbers to make a continuous line. Include na to uban pag yun nga mga numbers that makes it a set of real numbers. Okay, so I'll show you a different figure encompassing all the kind of numbers. So that's one Venn diagram, very familiar, no? You've been using it, and you have it also in sets. So kini siya ang pinakagamay nga set na diri ang natural numbers. O na diri ang whole numbers, o gipun ana tong 0 sayop man ni dili na siya natural numbers sa kanang negative
Di na siya natural numbers. Integers na na. So we have to be very careful with how we write and describe each set. Okay? Integers. Mana Z man na oh. Diba? Ang N, natural. Ang Z, integer. Ang Q, mana siyang rational. Ang A, mana real algebraic. Ang R, mana siya ang real numbers. So, gitawag daw ang real algebraic o ang real number na din ha ang mga irrational numbers. Kana, mga irrational numbers man ni siya. So, kung na-irrational, ang wala na sud sa rational, mga irrational na siya. Diba, naingon nga mga irrational beings. So, ang mga buang kuno, lahi na sila. I'm not describing the literal nga mga buang. So, we have the irrational numbers. But it's very specific na ang kining mga numbers nga naa dinhi sa gawas. Kini, they're called transcendental numbers. Kana transcendental numbers. But, as you can see, dili ra siya pasabot nga kini siya mga mora ni ang mga kuan real number. Ang real number tanan na siya tanan. So ang real number is composed of real algebraic, rational, integers, and natural. Ang real algebraic sad kay ni compose na siya rational, integer, o natural. Ang rational numbers ni compose na siya integer o natural. Ang integer naa na siya natural number. Okay? So, mo na siya pamilya-pamilya. Dako nga pamilya, naay gamay-gamay nga pamilya, naay gamay pa gyud nga pamilya, smaller and smaller. Okay? So if you have questions, clarifications with any part of the discussion, drop your questions in the comment section below or put it in the group chat so that I can directly answer your questions. Thank you so much and have a good day.